Persidangan sudah pun miampai kudoho idiki jari it kabarai dusun Mantad, Kota Kinabalu. Sabah pepetit lambu sedit kegoyok senang untuk pengindapuan montok pembagayat lebih agumu pepapu swasta it pegunditi, lebih it kainan ngai pemerunan adit hara Mantad. Ibayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Minabara sedot tinggi sama nadila keampai na pepasanang pengapaian montok pepanau projek keberuan. Papa po diterhian ka kundat papanaut project anuan timpu 2 tahun mantadit asoinan at pijanjian untuk memangut project di Napalan. Kita telah pun memutuskan dalam jemaah menteri bahawa kita bagi time frame dalam untuk selepas perjanjian dilaksanakan, mereka hanya ada masa selama 2 tahun. Dalam masa 2 tahun itu, mereka mesti mula melaksanakan. Ibayan Menteri Pinapoin Talang Dilo mentok menimbar penguhatan di adun usukan Datuk Seri Panglima Saleh Tun Said kerait tinggi samandat perintah meneguang kongoyod ekonomi it pitimungan dun Sabah Kabupaten Menom it Kota Kinabalu. Tumano di Datu Hajiji perintah mamasa negid minggisem dat popok burud megi sesuai sektor kampai noh pemutanaman ketembluyan untuk menenduli mamalan kawagud ekonomi pegun. Sektor pemutanaman perintah pegun Ribad Palan Malaysia Kapadam 2 tumilambus dat popok burud subsektor pemutanaman pengisadaan pemugempian mentok papalabus lebih ogumu hasil pemutanaman mentok komersial. Nama tila mentok sektor ketembulian palan penendulian ketembulian Sabah tilambusan dat papengkawas miampait papaburu omongin senang dat kesukupan mentok ketembulian kampai nah mengukap datupis piramutan pidagangan ketembulian Singapura koimpunan tahun tisa. Segedimu walau padam siam 2,304 padam siam memutanom memiara mengingin sada di nakasau tadon konwan nakaramit dot peguhupan Sabah prihatin BSP mentok timpu tulan ke siam tahun 2020 degisom tulan ke teru tahun diti segedimu siam padam 4.8 ringgit pinatikid kumati nemungan dilo. Ikemaduat bayan menteri penagi menteri pemutanaman pengisadaan Datuk Seri Panglima Jeffrey Kitingan Minabaros it mamaramit di lok nopo ngapapampai 2,463 memutanam 440 siam memimiara 8,403 turu mengingin sada. Sabah minggisam nagid papaburud agri-portal it sistem kepembelian hasil pemutanaman mentok papiramut papalabus papabeli. Perintah pegun longkod minanhak nagid penghupan elawan belanja tikid tulan segi numud RM300 mentok mangingin sada penghupan mangingin dapud aquakultur marin bagal data kanan sada kakamot kesukupan papampai RM305 mangingin dapu miampait kepobian RM3.6 ringgit. Datu Jeffrey minanimbar penguhatan mantadit adun pintasan virus rendan kerai tinggi samandat perintah menghup tinimungan memutanam mengingin sada di nakasawat konwan mantar pandemik kadat it pitimungan dun Sabah. Noritan nagi it pinitimungan dun Sabah di tadaw bayno o projek kapanahakan wag labus kakadayan koyonon sempurna did bayno it fasa de peneridangan pikikira opongo do tulan ko walu orikot. Ikemudo boyin Menteri Iponogi Menteri Karaja Tagayo Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin Minabaros projek dilo kapaampai apat koyonon pegunuan do tanah siam sanganu tanah di Kigaran. Tanang ay nakampay no pong Sungai Intan, Jalan Kuala Pokas, Kuala Bibang, Bukit Sakong, Jalan Pantai, Kampung Selamat, Kampung Mantalitip. O insanan tanadilo di nakasuang Ribad Section, Tolu, Odinan Kapaganuan Tanah, untuk tulan koiso tahun bayno. Disebabkan terdapat bantahan daripada pemilik tanah, maka perkara ini telah disulit dengan mesyuarat penerangan dan perundingan dan seterusnya mendapat persetujuan bersama dengan pemilik tanah pada 26 September 2021. Projek ini adalah dalam fasa pembinaan. Ida tubung pinapailati untuk sinmimbar pinuhatan dit adun sanalang Datuk Seri Muhammad Syafi'i Habdal. Vaksinasi di Tasriba id Sabanung Piradono dongay pagun ngay suay. Nakointanod mantad pipira sabab okon nakointanod mantad o Korean stock do vaksin. Wakon na pa nga id karalano na do magigyon ngay dit maso pamamaguno pengintaban do kopisan mengintab Malaysia montok tahun 2020.
Manut beros di Menteri Keburonan magigian kesasanangan magigian Datuk Sahelmi Yahya kiharon lagi tulun sang kesoyan di minuli id nakoinan dolo untuk timpud kepenahuan pantamangan panau nakapangintunod kinoy seribaan dot vaksinasi. Id timpud ti hit kopisan kalidasan pagun masa bagandad hasil pinangintaban dot wago. Pada masa ini, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah masih menunggu hasil bancian tersebut. Dengan alasan pencapaian sebenar, kadar vaksinasi hanya dapat diketahui dengan adanya hasil bancian daripada Jabatan Perangkat Malaysia dalam masa terdekat. Datuk Sahelmi minabrasiti untuk sinumimbar pinanghuatan dit purut walaid konangan pagun adun kukusan Rina Zainal untuk pinitimungan dun Sabah id Kota Kinabalu. Ginumud vaksinasi Sabah dabayan na pawangan hagampot turun na padang 5.5 piatus, montak tulun o tuwa turun na padang misa piatus, montak susumukod, noong piradon na Sarawak Sunanjung, di nakagampot nodot siyam na padang misa 2 piatus, siyam na padang 6.1 piatus, montak tulun o tuwa, walo na padang 6.3 piatus, walo na padang 6.1 piatus, montak susumukod. Tulun ngai media sosial lebih-lebih id pagundi ti pinakiana mamaguno do toilana dilo miampai maguhu perikot kapailan boros atapot kuma tulun ginuman. Kaampai no kapailan atapot karait kotoran ngai perintah. Iban Menteri Dat Suri Panglima Haji Jin Nur menabarus kanila papanaud kotusan prokis montok menantud karate o tulun ginuman inggi saman ngai di papanahon dot perintah. Nakabersawiti untuk penanamboro sid kinatakan perubahan miampai tulun ngait media sosial id Kota Kinabalu. Untuk sesi pinihalanan pemusrahan, Iban Menteri pinapasunod dana saginumud 50,000 ringgit untuk kegunaan ngait keperagatan dat tulun media sosial id paguniti. Mata dilo yolo dinaruban untuk kebabayaan dilo kekelansanan, moy lobby agumo keperagatan ira dilo dit anud papanau. Program-program macam sebegini harus diadakan dengan lebih kerap kerana inilah salah satu cara untuk mendekatkan kerajaan dan juga rakyat supaya kita boleh berkolaborasi dan juga in English we say to make things happen supaya kita boleh kasih jadikan banyak benda dan saya rasa influencers memainkan peranan yang penting untuk mendekatkan rakyat. Influencer-influencer yang ada di Sabah kan banyak buat video pasal mempromosikan tempat-tempat menarik sekaligus untuk menaikkan ekonomi yang ada di Sabah. Jadi tempat-tempat menarik untuk pelancongan-pelancongan pun orang-orang luar nampak bah. Kami berharap supaya dari pihak kerajaan terus memberikan support kepada kami. Terutamanya untuk menghasilkan video-video untuk mendedahkan Sabah ini kepada di mata dunia. Di mana kami memerlukan peralatan-peralatan untuk menjayakan pembikinan video kami, konten yang berkualiti. Toki ngai id Sabah lalobi id watas rana pinasaraw moy dot mamagaji kukumaraja sungkuswaya na dit inga dokumen otopot. Iti montok magalay dilo ontokon lang dit seriba akta imigresen. Tumanudit kemaduan Menteri Suang Pagunduo Datuk Jonathan Yassin mentok magalay antakan not hal bagal dilo. Bagian daw papaharap program babaroson miampai toki ngai idwatas dilo karait pegenuan pemagajian kukumarajat songkoswayan idtimput teruhai. Kita juga mau supaya ada engagement daripada pihak JIM dengan pihak majikan-majikan dalam daerah Nau tentang perlunya mereka mengambil pekerja yang mempunyai dokumen yang sah untuk bekerja. Datuk Jonathan minaboros kumad maganut kabar RTM dit kapangod minampai id babarosan poin tutup dat kopisan imigresen id kompleks kopisan perintah pisemperuan id Ranau. Pagulo dilo kuminakap isyo itu pis kopisan imigresen id kayanan linaminan dilo panagi. Klinik ngai swasta kitanggungan tagaya maguhu perintah mengiloh tidemungan B4 nahopo dadit kihara teruala dit mila ubatan. Iti kapingoy dit karalano manalob lebih osonong mantat ko mengubat. Ipatunod Kopisan Kalidasan Sabah Datuk Rosnani Mudin minabaros dat PKB 40 gihontalon dat memerisa dat teruol dit aur maliu bagal dat takawas seraha kencing manis kanser teruol linsau-linsau ominsan-insan dat mengubat dilo pagulud kadala. Setakat ini sehingga bulan Oktober sebanyak 2,245 orang telah disaring di seluruh Sabah. Tetapi kita inginkan lebih ramai orang disaring.
dan kita perlukan penyertaan daripada klinik-klinik swasta untuk membantu Kementerian Kesihatan membuat saringan ini, terutama di tempat-tempat yang sukar untuk dicapai. Naboras di seiti kapihondot dit program pemeriksaan kelidasan hingga kabayar kumat tinimungan bi apat nahopod PK nanjur dat permai Poliklinik Sabah i Dewan Pagansakan Inobong Pinampang. Now the booster dose or the first dose and the second dose, you can come to our clinic. All Permai Poliklinik got it. Government gave it to us to give it to the public free. Saya berterima kasih kepada klinik Permai ini karena dapat mengadakan promosi ataupun program seperti ini untuk orang ramai dapat kemudahan untuk buat pemeriksaan. Program ini amat bagus, bermanfaat untuk orang-orang kampung dan yang terutama yang B40 dan kepada semua rakyat di daerah, khasnya untuk daerah Pinampang lah. Kita kena ambil peluang untuk mengambil apa-apa acara macam program seperti ini. Ia satu program yang sangat bagus, di mana ia macam membantu golongan B40 untuk mendapatkan ujian saringan kesehatan secara percuma. Skim PKB 40 pikikiragan memanhak kesenangan kumadit lebih 200,000 magigion poin tongkop pagun. Ingkan kabar dusun debaina pesikoman doho idiki jari.